Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Amalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Program Studi Ekonomi Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Wa ko bacaan matobi sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Kabu bu bacaan matobi sebab wawu mati bertemu dengan harokat domah panjangnya 2 harokat. Fi bacaan matobi sebab ya sukun bertemu dengan harokat kasroh panjangnya 2 harokat. Bacaan matobi sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Bismillah bacaan alif lafaz Allah tarkik sebab lafaz Allah yang didahului harokat kasroh. Majri bacaan qalqalah sughra sebab jim mati asli. Majroha dibaca majriha bacaan imlah. Wamur bacaan ro tafhim sebab ro mati didahului harokat domah. Bacaan matobi sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah. Inna bacaan huna sebab nun bertasydid. Robbi bacaan matobi sebab ya sukun bertemu dengan harokat kasroh panjangnya 2 harokat. Lahu bacaan matobi sebab wawu mati bertemu dengan harokat domah panjangnya 2 harokat. Rur rohim bacaan ilham bila huna sebab ro'i domah tanwin bertemu dengan huruf ro. Rur rohim bacaan mat arid li sukun sebab mat tabi'i yang berhadapan dengan satu huruf hidup di akhir kalimat yang diwakafkan panjangnya 2-6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Qalu bacaan matobi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Lu bacaan matobi'i sebab wawu mati bertemu dengan harokat domah panjangnya 2 harokat. Wailana bacaan matobi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Memba'atsana bacaan iklab sebab nun sukun bertemu dengan huruf ba. Sana bacaan matobi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Mimmar bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu dengan huruf mim. Bacaan matobi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Za bacaan matobi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Bacaan matobi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Wa'adar rahmanu bacaan alif lam syamsiyah sebab alif lam bertemu dengan huruf tasydid. Wa sadaqal mursalun. Wa sadaqal bacaan alif lam qamariyah sebab alif lam tidak bertasydid. Mursalun. Luun bacaan mat arid li sukun sebab mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat yang diwakafkan panjangnya 2-6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qalu bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Lu bacaan mad tabi'i sebab wawu mati bertemu dengan harokat dhammah panjangnya 2 harokat. Ya bacaan mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah namun di lain kalimat panjangnya 2 atau 5 harokat. Bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Ta'manna dibaca la ta'manna. Bacaan ismam ala Yusufa. Bacaan mad tabi'i sebab wawu mati bertemu dengan harokat dhammah panjangnya 2 harokat. Wa inna bacaan huna sebab nun bertasydid. Lahu bacaan mad adli sukun sebab sebelum hak dhamir ada huruf hidup panjangnya 2 harokat. Lana bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Rihun bacaan mad arid li sukun sebab mad tabi'i yang berhadapan dengan satu huruf hidup di akhir kalimat yang diwakafkan panjangnya 2-6 harokat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab biasal ismul fusuqu baladal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhal ya bacaan mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah di lain kalimat panjangnya 2-5 harokat. Alladzi bacaan alif lam syamsiyah sebab alif lam bertasydid. Zina bacaan mad tabi'i sebab ya sukun bertemu dengan harokat kasroh panjangnya 2 harokat. Amanu bacaan mad tabi'i sebab wawu sukun bertemu dengan harokat dhammah panjangnya 2 harokat. La bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Yashara qaumum min qaum bacaan ifa sebab nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Qaum bacaan mad lain sebab wawu sukun didahului dengan huruf qaf berharokat fathah. Min asa bacaan mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah di lain kalimat panjangnya 2 atau 5 harokat. Ayyaku bacaan mad tabi'i sebab wawu mati bertemu dengan harokat dhammah panjangnya 2 harokat. Bacaan mad tabi'i sebab wawu mati bertemu dengan harokat dhammah panjangnya 2 harokat. Rom bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin bertemu dengan mim. Minhum bacaan izhar halki sebab nun sukun bertemu dengan huruf ha. Hum wa bacaan ifa izhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Wala bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah. Saun bacaan wajib mutasil sebab
Mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2 atau 5 harokat. Min nisa, minni, bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu dengan huruf nun. Nisain, sain, bacaan mad wajib mutasil sebab mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2 atau 5 harokat. Asaan, asaan, sa, bacaan baca ismun fasil sebab huruf mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah di lain kalimat. Ayyakunna, kunna, na, bacaan hunna sebab nun bertajwid. Khairam, khairammi, khairammi, bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin bertemu dengan mim. Minhun, minhu, bacaan izhar halqi sebab nun mati bertemu dengan huruf ha. Hunna, na, bacaan huna sebab nun bertasydid. Wala, la, bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah. Talmizu, talmizu anfusakun, mizu ang, bacaan baca ismun fasil sebab mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah di lain kalimat. Anfusakun, anfu, bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu dengan huruf fa. Sakum wah, kum wah, bacaan izhar safawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Wala, la, bacaan mad tabi'i sebab alif lam mati bertemu dengan harokat fathah. Tana, na, bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah. Bazu, zu, bacaan mad tabi'i sebab wawu mati bertemu dengan harokat domah, panjangnya 2 harokat. Bil alqab, qab, bacaan mad arid li sukun sebab mad tabi'i berhadapan dengan huruf hidup di akhir kalimat yang diwakofkan, panjangnya 2-6 harokat. Bi salis mul fusuk, bacaan alif lam komariah sebab alif lam tidak bertasydid. Suku, su, bacaan mad tabi'i sebab wawu mati bertemu dengan harokat domah, panjangnya 2 harokat. Ba'dal iman, al iman, bacaan alif lam komariah sebab alif lam tidak bertasydid. Iman, i, bacaan mad tabi'i sebab ya sukun, ya mati bertemu dengan harokat kasroh, panjangnya 2 harokat. Mani, ma, bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah. Wa malam, malam, bacaan idgham bila hunah sebab nun mati bertemu dengan harokat lam, dengan huruf lam. Lam yatub, bacaan izhar safawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf ya. Tuba, bacaan qalqalah suhroh sebab ba mati asli. Faulaika, bacaan wajib mutasil sebab mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2 atau 5 harokat. Muzzalimun, mun, bacaan mad arid li sukun sebab mad tabi'i yang berhadapan dengan satu huruf hidup yang berada di akhir kalimat yang diwakofkan, panjangnya 2-6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, biasalismul fusuqu baladal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Ya ayyuhal, ya, bacaan baca ismun fasil sebab mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah di lain kalimat, panjangnya 2-5 harokat. Alladzi, bacaan alif lam syamsiyah sebab alif lam bertasydid. Zina, zi, bacaan mad tabi'i sebab ya sukun bertemu dengan harokat kasroh, panjangnya 2 harokat. Amanu,
Nu bacaan mad tabi'i sebab wawu sukun bertemu dengan harokat domah panjangnya 2 harokat. La bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah panjangnya 2 harokat. Yashara qaumum min qaum bacaan ifa sebab nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Qaum bacaan mad lain sebab wawu sukun didahului dengan huruf qaf berharokat fathah. Min asa sa bacaan mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah di lain kalimat panjangnya 2 atau 5 harokat. Ayyaku ku bacaan mad tabi'i sebab wawu mati bertemu dengan harokat domah panjangnya 2 harokat. Nu bacaan mad tabi'i sebab wawu mati bertemu dengan harokat domah panjangnya 2 harokat. Hayram rom bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin bertemu dengan mim. Minhum bacaan izhar halki sebab nun sukun bertemu dengan huruf ha. Hum wa bacaan ifa izhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Wala la bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah. Saun bacaan wajib mutasil sebab mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2 atau 5 harokat. Min nisa minni bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu dengan huruf nun. Sain bacaan mad wajib mutasil sebab mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2 atau 5 harokat. Asaan sa bacaan mad jaiz munfasil sebab huruf mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah di lain kalimat. Kunna na bacaan huna sebab nun bertajwid. Hayrammi bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin bertemu dengan mim. Minhu bacaan izhar halki sebab nun mati bertemu dengan huruf ha. Na bacaan huna sebab nun bertasydid. Wala la bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah. Talmizu anfusakun yuzu ang bacaan mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah di lain kalimat. Anfusakum bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu dengan huruf fa. Kum wah bacaan izhar safawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Wala la bacaan mad tabi'i sebab alif lam mati bertemu dengan harokat fathah. Tana na bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah. Bazu zu bacaan mad tabi'i sebab wawu mati bertemu dengan harokat domah panjangnya 2 harokat. Bil alqab bacaan mad arid li sukun sebab mad tabi'i berhadapan dengan huruf hidup di akhir kalimat yang diwakafkan panjangnya 2-6 harokat. Bi salis mul fusuk bacaan alif lam komariah sebab alif lam tidak bertasydid. Su bacaan mad tabi'i sebab wawu mati bertemu dengan harokat domah panjangnya 2 harokat. Ba'dal iman bacaan alif lam komariah sebab alif lam tidak bertasydid. Iman bacaan mad tabi'i sebab ya mati bertemu dengan harokat kasroh panjangnya 2 harokat. Ma bacaan mad tabi'i sebab alif mati bertemu dengan harokat fathah. Wa malam bacaan idgham bilahunah sebab nun mati bertemu dengan harokat lam dengan huruf lam. Lam yatub bacaan izhar safawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf ya. Tub bacaan qalqalah sughra sebab ba mati asli. Faulaika bacaan
wajib mutasil sebab mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2 atau 5 harokat. Muzzalimun, mun bacaan mad arid li sukun sebab mad tabi'i yang berhadapan dengan satu huruf hidup yang berada di akhir kalimat yang diwakafkan panjangnya 2 sampai 6 harokat.